Amados, Dios les bendiga, buenas tardes. Primeramente que nada, pues una bendición estar acá. Por favor, si puede cerrar sus micrófonos para empezar la clase. Pueden cerrar sus micrófonos, gracias. Si podemos pedirle al pastor Roberto Almeida, pastor Roberto, si nos puede ayudar con el inicio de esta clase, por favor, en oración, por favor. Vamos estar orando em nome do Senhor. Padre, em nome de Jesus, chegamos em tua presença, Senhor. Nesta tarde, Senhor, pedimos tu bendição, tu graça, Senhor. Bendiga, Senhor Deus, o pastor que vai trazer um mensagem a nosso coração, Senhor Deus. Bendiga cada pastor, o pastor tradutor, Senhor, manifestando tu glória e tu graça, Senhor. Pedimos a tua bendição em nome do Senhor Jesus. Amém. Amén, hermanos. Buenas tardes. Una vez más le reitero, por favor, no olvide dejar abierto no vaya a olvidar dejar abierto su micrófono para que nos podamos concentrar en las clases, por favor. Muchas gracias. Pues nuestro pastor Pablo está de regreso a América, gracias a Dios. Y bueno, pues vamos a recibir nuestra clase esta tarde. Amén. Nuestro pastor que le toca el turno, pues le damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Y pues, gracias a Dios por su vida. Estamos atentos a nuestra clase. ¿Eh? Adelante, pastor Cristiano. Gracias, pastor. 목사님, 지금 메시지 시작하면 됩니다. 시작하면 돼요? 네, 목사님, 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 반갑습니다. 예, 그럼 바로 시작하겠습니다. 예. 우리 말씀을 한 구절 찾고 시작하겠습니다. 우리 에베소서 1장 우리 3절부터 우리 7절까지입니다. Vamos a ver Efesios capítulo 1 desde el 3 al 7. Hermano Windel Enrique, por favor, cierre su micrófono. 1 al 6, 오늘 3중 통역인가요? 2중인가요? 오늘 뭐라고요? 안 들었어요. 바로 한 번만 통역하는 거죠, 오늘? 2중 통역. 2중 하는 거죠? 네. Pastor, casi no se entiende. Hay mucho ruido. 우리 에베소서 1장 우리 3절부터 7절까지를 같이 한번 읽겠습니다. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7. Versículos 3 al 7. 찬송하리로다. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Amén. 우리가 언약이라고 하는 말을 많이 하거든요. Hablamos mucho acerca de lo que es el pacto. La iglesia Alianza Zaragoza, por favor, cierre su micrófono. Disculpen, Alianza Zaragoza, cierre su micrófono, por favor. 우리는 성경을 하나님의 언약이라고 이렇게 설명을 합니다. Cuando hablamos del pacto y hablamos de la Biblia, 사람의 언약이 아니고요, 하나님의 언약입니다. y este pacto no es el pacto de una persona, es el pacto de Dios. 그 말은 우리가 지키는 것이 아니고 하나님께서 지킨다고 하는 거예요. ¿Eso qué quiere decir? Que no somos nosotros quien cumplimos este pacto, sino es Dios quien cumple este pacto. 하나님이 시작을 하시고 하나님께서 진행하고 하나님께서 완성하는 겁니다.
Porque Dios lo comenzó, Dios lo guía, es quien da el progreso y va a dar culminación a este pacto. 우리가 뭔가 보탬을 주거나 도움을 주는 것이 아니고 하나님께서 홀로 시작하고 하나님께서 홀로 완성하시는 것을 언약이라고 얘기합니다. Y no es que nosotros le ayudamos a Dios a cumplir este pacto, Él mismo en sí, a Él le agradó darnos este pacto y Él mismo lo va a dar a cumplimiento. 하나님이 아브라함에게 언약을 주셨을 때도 하나님께서 아브라함을 통해서 하나님이 홀로 지키시는 겁니다. Y cuando Dios le dio el pacto a Abraham fue de la misma manera. 또 하나님이 모세에게 말씀을 주셨을 때도 하나님께서 홀로 그 말씀을 지켜나가시죠. Y cuando Dios le dio el pacto a Moisés, Dios fue quien trajo cumplimiento a ese pacto. 우리는 그 언약에 대한 것들을 제대로 이해를 하고 오늘 말씀을 좀 들어야 되겠습니다. Entonces hoy, concerniente a ese pacto, es que vamos a estar hablando. 자, 모든 언약의 시작은 하나님이고 모든 언약의 완성도 하나님입니다. Dios trae comienzo al pacto y Él trae cumplimiento a este pacto. 하나님께서 행하신 일들을 우리는 그냥 보는 겁니다. Y por eso estamos nosotros dando el cumplimiento. 기도도 마찬가지입니다. Es lo mismo con la oración. 우리가 열심히 기도해서 응답을 받는 것이 아니고 하나님이 응답을 준비하시고 우리에게 기도하게 만드는 거예요. No es que recibimos respuestas porque oramos diligentemente, no, sino que Dios, porque trae cumplimiento a su pacto, es que nos responde. 내가 열심히 기도를 해서 응답을 받는 게 아니고 하나님은 이미 응답을 준비하고 우리에게 기도하게 만드는 겁니다. No es que nos esforzamos, no es que usamos nuestra diligencia para orar, sino que Dios trae cumplimiento a su pacto, por eso es que oramos. 쉽게 이야기하면은 기도도 하나님께서 우리로 하여금 하게 만드는 거죠. En otras palabras, Dios hace que nosotros oremos. 전도도 마찬가지고 선교도 마찬가지입니다. Iguales con el evangelismo, iguales con las misiones. 내가 열심히 전도를 했더니 하나님께서 제자를 붙여줬다. 이 말이 아니죠. Y no es que uno dice, yo evangelicé bastante y por eso yo levanté estos discípulos. Eso nos decimos, ¿cierto? 영생을 주시기로 작정된 자는 믿으라 그랬어요. Porque dice claramente los que Dios predestinó, es decir, desde antes de la fundación del mundo. 이미 영생을 주시기로 작정된 자가 있다고 하는 말이죠. Eso quiere decir que ya Dios tiene establecido a las personas que van a creer desde antes de la fundación del mundo. 모든 족속으로 제자를 삼으라고 그랬습니다. Dijo que vayamos a todas las naciones a levantar discípulos. 그 말은 하나님께서 준비한 제자가 있다는 말이죠. Eso quiere decir que Dios ya tiene preparado discípulos que levantar en todas las naciones. 언약을 하나님께서 이루시는 것처럼 기도도 전도도 전부 다 하나님께서 이루시는 겁니다. De la misma manera es el pacto. Él trae cumplimiento a toda su palabra. 우리는 이 땅에서 하나님이 하시는 일들을 보는 겁니다. Lo único que nosotros hacemos en esta tierra es ver cómo Dios trae cumplimiento a su palabra. 그래서 성경은 처음부터 우리에게 은혜를 이야기합니다. Por eso, de lo que nos dice la Biblia desde un comienzo, de lo que nos habla es de su gracia. 은혜라고 하는 것 자체가 어떠한 조건과 자격이 없는데 하나님께서 일방적으로 주시는 겁니다. La gracia también se puede ver que nosotros no cumplimos ningún requisito, no cumplimos ningún tipo de requisito, pero Dios nos entrega esa gracia. 우리는 전부 다 은혜 받은 자잖아요. Y los que estamos aquí hemos recibido la gracia de Dios. 다른 말로 우리는 하나님 앞에 구원받은 자들입니다. Somos salvos delante de Dios. 우리가 어떠한 자격이 되거나 조건이 되는 게 아니고 하나님께서 일방적으로 베푸신 거예요. No es que hemos logrado ciertas cosas o no es que hemos cumplido ciertas condiciones, no, sino que Dios nos ha entregado su gracia. 자, 우리가 오늘 에베소서 1장 3절 말씀부터 쭉 읽었습니다.
Hemos leído Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7. 1장 3절에 보니까 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주셨다. 이렇게 설명을 합니다. Y en el versículo 3 dice que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. 어, 모든 신령한 복을 우리에게 주셨다. 이렇게 기록을 하고 있어요. Dice claramente, nos ha dado con toda bendición espiritual, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. 앞으로 잘하면은 줄 것이다가 아니고 이미 우리에게 주신 거예요. No es que si lo haces bien, te voy a dar la bendición. No, ya hemos recibido esta bendición. 자, 우리는 복을 받을 사람이 아니고 이미 복을 받은 사람들입니다. No solamente somos personas que vamos a ser bendecidos, sino que ya somos bendecidos. 자, 여러분들은 이미 복입니다. 복. Ya somos bendecidos. Hay bendición. 복 주세요. 이렇게 기도하면 안 되고 이미 복을 가지고 있는 사람들이 우리들입니다. Por eso no vamos a decir, bendíceme, sino que ya somos bendecidos. 자, 우리는 복에 대한 기준도 좀 바꿔야 될 겁니다. ¿Por qué les digo esto? Porque debemos cambiar nuestro estándar de cómo nosotros vemos la bendición. 우리가 생각하는 복이 뭡니까? Nosotros cuando pensamos en bendición, ¿qué viene a mente? 전부 다 나와 관계됐고 세상과 상관 있는 것들이 전부 다 복입니다. Vemos todo lo que se relaciona conmigo o todo lo que se relaciona con el mundo. A eso le llamamos bendición. 쉽게 얘기해서 세상에서 잘 먹고 잘 사는 것을 복이라고 생각합니다. Pensamos que por vivir bien en la tierra o en este mundo, o vivimos bien con las cosas materiales, eso es bendición, pensamos. 세상에서 성공하고 출세하는 것을 우리는 복이라고 생각을 하잖아요. Le llamamos bendición a las cosas que el mundo llama el éxito. 내가 건강하고 돈이 많고 자식이 많은 거를 우리는 복이라고 생각을 합니다. Le pensamos que tenga dinero o salud o riqueza material, pensamos que eso es bendición. 물론 그것도 우리가 생각하는 일반적인 복이 맞겠죠. Claro, eso es de alguna otra manera una bendición general, por decirlo así. 근데 성경에서 얘기하는 복, 바라크라고 하는 거는 그런 세상의 복이 아니죠. Pero la Biblia no dice o no se enfoca en la bendición del mundo. 하나님과의 관계 속에서 나와지는 것들이 그것이 전부 다 복입니다. Todo lo que tiene que ver con Dios, eso es bendición. 나는 돈이 없는데 그게 무슨 복일까? Ah, pero yo no tengo dinero, ¿eso cómo puede ser bendición? 나는 지금 몸도 아픈데 이게 무슨 복일까? 우리는 이렇게 생각을 합니다. Ah, pero yo estoy adolorido, tengo alguna enfermedad, ¿qué bendición es esa? 근데 오늘 하나님께서 분명히 말씀하기를 신령한 복을 우리에게 주셨다. 이렇게 설명을 하죠. Pero hoy vemos que Dios nos explica que ya nos ha bendecido con toda bendición. 여러분 그 복이 뭔지 오늘 우리가 다시 한번 정리를 해야 되겠습니다. Hoy vamos a reorganizar qué es esa bendición. 4절에 보니까 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하셨다. 이렇게 얘기합니다. Y dice, nos escogió, el versículo 4 dice, nos escogió en él antes de la creación del mundo, en Cristo. 자, 오늘 이 말이 어마어마한 비밀입니다. Esto es algo tremendo, es un secreto grandioso. 자, 하나님이 저와 여러분을 언제 선택을 하셨느냐? 창세 전입니다. ¿Desde cuándo es que Dios nos ha elegido a nosotros? Dice, desde antes de la creación o la fundación del mundo. 보세요. 우리가 만들어지기 전에, 우리가 창조되기 전에 하나님이 저와 여러분을 선택하셨어요. Escuchen bien, antes que Dios nos cree, antes que forme al hombre, antes que crea al hombre, ya nos había elegido. 그게 바로 창세 전이고 만세 전입니다. Eso es antes de la fundación, antes de la creación del mundo. 천지가 창조되기도 전에 하나님이 저와 여러분을 선택하셨다니까요. Antes que este mundo fuese creado, ya Dios nos había escogido en él. 그게 바로 복입니다. Eso es bendición. 어떠한 자격이나 조건도 없는데 하나님이 우리를 알고 우리를 부르신 거예요. No es que tuvimos que cumplir ciertas condiciones o ciertos requisitos. No, Dios ya nos había elegido en él.
하나님이 우리를 선택하시고 우리를 거룩하고 흠이 없도록 만들어 나가시는 거예요. Nos escogió y nos santificó y nos está llevando, nos sostiene hasta el día de hoy. 자, 내가 너희를 선택했으니까 너희가 멋있게 살아봐라 이게 아니고 하나님께서 만들어 가시는 거예요. Y no es que Dios te dice, ya te elegí, ahora vive bien. No, Dios se mantiene interviniendo en nuestra vida. 5절에도 설명하기를 우리를 예정하시고 자기의 아들들이 되게 하셨다. 이렇게 설명합니다. Y dice el versículo 5, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. 자, 하나님이 저와 여러분을 예정하셨어요. Dice allí claramente que nos predestinó. 누구하고 상의한 게 아니고 하나님이 일방적으로 저와 여러분을 부르신 거예요. No es que alguien nos escogió a nosotros de esta tierra, sino que Dios nos predestinó. 자, 저와 여러분들은 분명히 하나님을 믿는 사람들이 맞습니다. Nosotros somos personas que creemos en Dios. 또 저와 여러분들은 하나님께서 저와 여러분을 통해서 일하시는 것을 믿습니다. Y creemos en la obra que Dios hace. 자, 우리 인간은 어떠한 것도 할 수가 없는 존재예요. Somos personas que por más que hagamos las cosas, no podemos lograr las cosas por nuestra fuerza. 그런데 하나님이 우리를 예정하시고 우리를 하나님의 아들들로 지금 만들어 가고 있는 겁니다. Pero Dios, fíjense que nos predestinó y nos llamó como sus hijos. Nos llamó para ser adoptados como sus hijos. 우리를 만드시고 우리를 지어가는 목적이 있습니다. Y Él nos ha dado un propósito. Nos creó, nos formó y nos ha dado un propósito. 6절에 보면은 은혜의 영광을 찬송하는 거예요. ¿Y para qué propósito? Dice el versículo 6, para alabanza de su gloria. Gloriosa gracia, 여러분은 perdón. 기도도 하고 전도도 하고 선교도 해야 됩니다. Tenemos que orar, tenemos que evangelizar, sí. 그런데 우리를 만드신 이유가 뭐냐? 그의 은혜의 영광을 찬송하는 거예요. Pero la razón por la cual nos ha creado es para la alabanza de su gloriosa gracia. 그게 우리의 존재 목적입니다. Esa es la razón de nuestra creación. Por esa razón fuimos creados nosotros. 그 속에는 물론 기도도 포함되고 전도도 포함됩니다. En eso está la oración, en eso también está el evangelismo. 여러분, 우리의 존재 목적이 뭔지를 명확하게 생각을 하는 게 중요해요. Es muy importante saber la razón de nuestra creación. 저와 여러분들을 일하라고 부른 게 아니고 그의 은혜를 찬양하라고 부른 거예요. No es que fuimos creados únicamente para trabajar, nos ha creado para poder dar alabanza a su gloriosa gracia. 구약의 이사야서 43장 7절에도 이릅니다. Eso también lo dice en Isaías 43:7. 이사야서 43장 7절에 내 이름으로 불려진다고 그랬어요. Isaías 47 lo dice también, se los leo. Dice que trae todo el que sea llamado por mi nombre. 내 영광을 위하여 창조됐다고 했습니다. Al que yo he creado para mi gloria. 자, 우리는 사람을 위해서 일하는 게 아닙니다. El hombre no fue creado solamente para trabajar. 우리는 하나님의 영광을 위하여 창조된 거예요. Fuimos creados para darle la gloria a Dios. 저와 여러분들은 하나님의 이름으로 불려지는 존재들이에요. Somos personas que fueron creados para alabar su nombre y que fuimos llamados por nombre, dice. 우리는 다 각자 이름이 있어요. Cada uno tenemos un nombre. 우리는 그 이름으로 사는 게 아니고 하나님이 주시는 이름으로 우리는 살아나가는 거예요. Y vivimos con el nombre que Dios nos está dando. 내가 바울이 되겠습니다. 내가 아브라함이 되겠습니다. 내가 만드는 거는 의미가 없어요. Nosotros no escogimos nuestros propios nombres, ¿no? Uno no dijo yo quiero ser Abraham o yo quiero ser Moisés. 내가 요셉처럼 살겠습니다. 이거는 그냥 내 희망사항이에요. Yo quiero vivir como José. Claro, es una esperanza personal. 내가 모세처럼 살겠습니다. 이거는 그냥 내가 소망하는 거예요. Yo quiero vivir como Moisés. Claro, sí, es una esperanza personal. 하나님께서 우리에게 주시는 인생을 사는 게 우리에게 복입니다. Pero la vida que
ya Dios nos ha dado, eso en sí es una bendición. 내 이름으로 불려지고 내 영광을 위하여 창조됐다고 설명을 합니다. Lo dice claramente, los llamo por nombre y para que me den la gloria. 그를 내가 지었고 그를 내가 만들었다고 얘기합니다. Dice, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. 사람들은 하나님이 내게 주신 인생을 기뻐하지 않아요. Porque el ser humano no se complace con la vida que tiene. 내가 자꾸만 인생을 만들려고 생각합니다. Piensa que uno mismo tiene que hacer su propia vida. 뭐 성공해야 되고 복을 받아야 되고 능력이 있어야 된다고 생각을 해요. Que tienen que tener éxito, tienen que tener fuerza o poder. 그러니까 성경을 읽으면서 전부 다 위인전이나 소설책처럼 지금 읽고 있는 겁니다. Pero estamos viendo que hay otro tipo de vida cuando estamos leyendo, por lo que estamos leyendo ahora. 내가 성경에서 어떤 성공한 사람들을 만들어 놓고 그 사람들을 따라가려고 하는 거예요. Y pensamos que tenemos que seguir a una persona exitosa. 지도자를 꿈꾸는 사람들은 모세라든지 요셉이라든지 다윗이라든지 이런 사람들을 갖다가 놓고서 롤 모델로 삼고 있는 거예요. O vemos como modelos, ejemplares a personas como David, como Moisés, como José. 뭐 예를 들어서 여자들은 에스더 같은 사람 이런 사람들을 갖다가 롤 모델로 삼아요. O en caso de las mujeres, ven a Esther como un modelo o un ejemplo. 뭐 전도하는 사람들은 전부 다 바울이나 이런 사람들을 전부 다 자기의 롤 모델로 삼잖아요. O vemos a Pablo como un ejemplo en nuestras vidas, alguien que evangelizó. 왜냐? 그런 사람들을 봤을 때 하나님이 크게 쓰시고 나름대로 응답받은 사람인 것처럼 우리가 느껴지는 거예요. ¿Por qué? Porque vemos cómo Dios usó a cada una de estas personas de manera grandiosa y pensamos que, y nosotros queremos ser también como ellos. 왜냐? 이미 다윗은 왕이고 또 에스더는 이미 왕비입니다. 이미 성공한 사람들이에요. Porque eran personas exitosas, como David, que fue un rey, o Esther, que fue una reina. 누가 봐도 바울은 전도를 갖다가 많이 했던 사람입니다. 그래서 바울이 되려고 하는 사람들이 너무나 많은 거예요. Por eso ven a Pablo como alguien que evangelizó muchísimo y quieren ser como Pablo. 여러분은 바울도 아니고 여러분은 다윗도 아닙니다. Pero ustedes no son Pablo, no son David. 여러분을 하나님께서 만드셨고 하나님께서 창조하신 거예요. Porque Dios los creó específicamente a cada uno de ustedes. 그들을 따라가는 삶을 살지 말고 하나님께서 주신 인생을 사는 게 그게 바로 복이라고 하는 거예요. La verdadera bendición no es vivir siguiendo una vida ajena, es seguir la vida que Dios ya les ha dado a ustedes. Esa es bendición. 여러분은 왕이나 총리가 되지 않아도 하나님이 여러분의 인생을 주신 거랍니다. Sean o no sean reyes o gobernadores, ya Dios les ha dado vida. 여러분은 예수님 12제자처럼 혹은 바울처럼 전도하지 못해도 하나님께서 여러분들을 갖다가 만드셨고 인생을 갖다가 지어져 가는 거예요. Y es así como Dios hizo diferentes vidas también para Pablo o para todos los obreros que vemos en el Nuevo Testamento. 그게 바로 복입니다. Eso es bendición. 하나님께서 여러분에게 주신 인생을 기뻐하는 게 그게 바로 복의 시작이라니까요. Ya la vida que Dios les ha dado, eso en sí es la bendición. 하나님 왜 나는 저렇게 살지 못합니까? 이거를 부러워하는 게 아니에요. Señor, ¿por qué yo no tengo la vida que el otro tiene? No podemos vivir así. 내게 주시는 인생을 그 내게 주시는 영광을 찬송하는 게 우리에게 복이라고 하는 거예요. La vida que tenemos ahora para alabar a Dios, para glorificar su nombre, eso es bendición. 7절에 보면은 그의 피로 말미암아 우리가 죄 사함을 받았다고 설명합니다. Y el versículo 7 dice que por su sangre hemos sido perdonados. 이 모든 것들을 이루신 현장이 예수님의 십자가 사건입니다. ¿Por qué? Porque todo evento de la vida se resume en la cruz donde Jesús murió. 자, 이 모든 것들이 언제 선포가 됐느냐? 창세 전에 이미 선포가 된 내용들이에요. Y esto es algo que fue predestinado, fue algo establecido desde antes de la fundación del mundo. 자, 누구하고 상의하지도 않으시고
하나님께서 홀로 이 모든 것들을 시작하시고 완성시켜 나가는 거예요. Entonces Dios nos creó y Él mismo da cumplimiento a su palabra y su pacto. 자, 여러분들이 집을 짓는다. 집을 짓기 전에 먼저 설계도를 그리잖아요. Por ejemplo, si ustedes quieren levantar una casa, necesitan los planos de esta casa. 내가 지붕은 어떻게 만들고 대문은 어떻게 만들어야 되겠다. Cómo voy a levantar mi casa, cómo voy a planificar los cuartos, sus tamaños. 내가 방은 몇 개를 만들고 화장실은 어떻게 만들어야 되겠다. 전부 다 계획을 하잖아요. En esos planos están cuántos cuartos voy a tener, cuántos baños tendrán cada piso, etc. 마찬가지로 하나님도 이 땅을 창조하기 전에 하나님께서 중요한 것들을 갖다가 계획하고 있었다는 거예요. De la misma manera, Dios ya ha establecido un plan para cada uno de nosotros. Tiene algo ya establecido para nosotros. 앞으로 이 땅을 창조하고 어떻게 만들어 가겠다. 그게 하나님께서 세우신 만세, 창세 전의 언약입니다. Este pacto que Él dio desde antes de la fundación del mundo. 자, 하나님께서 이 모든 언약을 홀로 세우시고 하나님께서 이 땅을 창조하시잖아요. Y Él mismo da cumplimiento a este pacto y nos hizo y nos creó y formó todo este mundo. 창세기 1장에 보면은 하나님이 태초에 천지를 창조하셨다 이렇게 말합니다. Él hizo todas las cosas desde un comienzo. En Génesis 1:1 dice que Él creó todas las cosas. 자, 그분은 바로 창조주 하나님입니다. Él es el Dios creador. 우리는 하나님께서 만드신 피조물이에요. Y nosotros somos su creación. 자, 하나님께서 우리를 만들었으니까 우리가 멋있게 살아야 되겠다가 아니고 하나님께서 우리에게 주신 인생을 사는 것입니다. Entonces, como Dios nos ha creado, debemos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. 자, 하나님이 천지를 창조하고 우리 인간을 창조하셨어요. Dios creó al ser humano. 그리고 끊임없이 반복하는 게 뭡니까? 하나님이 보시기에 좋았더라. 이 얘기하는 거예요. Y lo que vemos que Dios siempre está repitiendo es que nos fijemos en Él, que lo miremos a Él. 하나님께서 여기 있는 모든 동역자들을 만드시고 하나님이 보시기에 좋았더라. 이렇게 선포하는 거예요. Es decir, aquí estamos reunidos todos los obreros colaboradores y eso le agrada a Dios. 너는 왜 그렇게 생각하고 너는 왜 그렇게 행동하니? 이것이 우리 기준이에요. Pero tenemos un nivel de que pensamos, pero ¿por qué lo haces así? ¿Por qué no lo haces de esta manera? 보는 모습이 틀리고요. 성격도 다 다릅니다. Tenemos quizás diferentes personalidades. 어떤 사람은 뭐 역사가 많이 일어나고 어떤 사람은 역사가 없을 수도 있어요. Algunas personas tienen respuestas que se levantan muchas obras para ellos, como otras personas que no. 뭐 어떤 사람은 교회가 클 수도 있고 교회가 작을 수도 있어요. Algunas personas pueden tener una iglesia grande, algunas personas puede ser que no lo tengan. 여러분 그런 거 가지고 속으면은 안 됩니다. No sean engañados por esas cosas ustedes. 내가 능력이 없어서 이런가? 우리는 그걸 가지고서 자꾸만 낙심하면 안 돼요. No puedo siempre estar desanimado porque pienso que no tengo fuerza. 하나님이 보시기에 좋았더라. 성경은 이렇게 얘기합니다. Así lo dice Dios. Y vio Dios que era agradable, dice. 우리가 이사야에서 읽었던 것처럼 하나님의 영광을 위하여 창조되었다. 이렇게 설명합니다. Cuando nos creó, nos vio y vio que era bueno lo que Él hizo, así como lo que hemos leído en Isaías 43:7. 여러분이 여러분의 모습대로 사는 게 하나님의 영광을 위하여 지금 살아가고 있는 거예요. La vida que tenemos ahora es para glorificar a Dios. 여러분이 꼭 성공하고 부흥을 해야 되는 것이 아니고 여러분이 지금 살고 있는 게 하나님의 영광으로 지금 살고 있는 거예요. No es que están en este mundo para lograr algún tipo de éxito, no, ya son bendecidos y están en esta tierra para vivir la vida que Dios quiere que vivan. 여러분이 다른 사람들하고 비교를 하거나 경쟁을 할 필요가 없습니다. No hay necesidad de que ustedes se comparen con otras personas o con la vida de otras personas. 다윗도 하나님의 영광을 위하여 살았고 스데반도 하나님의 영광을 위해서 살았어요.
Así como David vivió y también Esteban vivió, pero ambos vivieron para la gloria de Dios. 자, 여러분, 여자 중에서 성경에 참 이상한 여자들이 많이 나옵니다. En la Biblia también hubieron mujeres extrañas, 시아버지하고 동침을 했던 이런 다말 같은 사람도 있어요. como Tamar, que se acostó con un familiar. 이거는 말도 안 되는데 시아버지하고 동침을 해서 자식을 낳았어요. Es algo raro o extraño, ¿no? Es algo que no sucede comúnmente. 어떤 사람은 직업이요, 너무 이상한 직업이에요. Algunos tenían un trabajo raro, 그 직업이 뭐냐? 그게 바로 기생이에요. como ser rameras. 그 기생 라합이요, 우리가 봤을 때는 이상한 사람이잖아요. Como Rahab, que su profesión era ser ramera o prostituta. Eso es algo raro o extraño. 기생은 직업도 이상했는데 나중에 정탐꾼을 갖다가 숨겨줍니다. Sin embargo, cuando fueron los espías, ella escondió a esos espías. 정탐꾼이 오면은 신고를 해야 되는데 오히려 숨겨주고서 자기 나라를 갖다가 멸망시키는 원인을 만들어요. Ella pudo haber acusado a los espías, pero no hizo eso, los escondió. 우리가 전부 다 각자 나라가 있잖아요. Y nosotros tenemos nuestros propios países. 근데 적의 간첩을 갖다가 전부 다 숨겨준 거예요, 지금. Y estamos dentro de diferentes lugares. 지금 러시아하고 우크라이나하고 전쟁을 한단 말이에요. Ahora mismo hay una guerra que se quiere levantar entre Rusia y 그럼 Ucrania. 러시아 간첩이 왔는데 우크라이나 사람은요, 빨리 신고를 하든지 이 사람을 감옥에 집어넣어야 되잖아요. Y claro, Rusia tiene más potencia de cierta manera y los que están en Ucrania tienen que rápidamente ir a servir a su país. 근데 이 사람을 갖다가 숨겨주고 결국에는요, 그 이스라엘에 의해 가지고 이 여리고가 완전히 무너지게 되잖아요. Sin embargo, fue la devoción que dio Rahab para esconder a los espías que más adelante pudieron incluso derrumbar los muros de Jericó. 쉽게 얘기하면 이 기생 라합은요, 전부 다 매국노입니다. 나라를 갖다가 팔아먹은 사람이에요. Entonces, Rahab no era una persona que realmente amaba su país. 그런 사람이요, 예수님의 족보 속에 올라갔어요. Miren, a personas así Dios usó para que estén dentro de la genealogía de Jesús. 시아버지하고 동침을 했던 그 다말이요, 예수님의 족보 속에 올라갔어요. Tamar, que se acostó con un pariente cercano, también está dentro de la genealogía de Jesús. 저 이방 여자 롯이 예수님의 족보 속에 올라갔다니까요. Son mujeres gentiles que están dentro de la genealogía de Jesús. 보세요. 그 자리 속에 있는 게 하나님의 영광이라고 하는 거예요. Entonces, donde sea que estamos, nuestra vida es para dar gloria a Dios. 하나님의 언약이 성취되는 자리 속에 있는 게 하나님을 위하여서 창조된 거예요. Hemos sido creados para la gloria de Dios, donde sea que estemos, para glorificar a su nombre. 꼭 왕이나 지도자가 되지 않아도 하나님이 쓰시고자 하는 자리 속에 있는 게 하나님의 영광이라고 하는 거예요. Y sea lo que seamos reyes, seamos lo que seamos, Dios nos ha puesto en un lugar para traer gloria a su nombre. 자, 골로새서 1장 16절에도 이렇게 설명을 합니다. Así también lo explica Colosenses 1:16. 만물이 전부 다 그를 위하여 창조가 되었다. Por medio de él fueron creadas todas las cosas. 여러분, 이 땅의 모든 만물이 예수를 위하여서 창조가 된 거예요. Dice que todo en este mundo, el cielo y la tierra, visibles e invisibles, fueron creados por medio de Jesús. 자, 나를 위해서 창조된 게 아무것도 없어요. No hay nada que fue creado para mí. 나를 기쁘게 하기 위해서 만들어진 게 아무것도 없어요. No hay algo que fue creado para que me dé felicidad o me traiga felicidad a mí. 모든 만물이 그로 말미암아 그를 위하여 창조가 되었다. 이렇게 말합니다. Dice porque por medio de él fueron creadas todas las cosas y por medio de él y para él. 우리를 위해서 창조된 게 아니라니까요. O sea, no hay nada creado para nosotros, todo fue creado para él.
여러분이나 여러분의 자녀들이 전부 다 주를 위하여 창조가 된 거예요. Todo fue creado para Él. Seamos nosotros, nuestros hijos fueron creados para Él. 여기 한국이나 저 멕시코나 브라질이나 전부 다 그리스도를 위하여 창조된 거예요. Todo lo que vemos, Corea del Sur, México, Brasil, todo fue creado para Cristo. 뭐 우리의 성공이나 실패도 전부 다 그리스도의 영광을 위하여 만들어진 거예요. Todo lo que podamos atravesar, sea éxitos, sea logros, fracasos, fue para Él, es para Él. 자, 그런데 창세기 3장에 보면은 선악과 사건이 나오잖아요. En Génesis 3 vemos el evento vemos que sale el fruto del conocimiento del bien y del mal. 자, 선악과를 먹고서 사람들의 모든 기준들이 바뀌어버린 거예요. Después de eso, después que comimos ese fruto, cambió todo el estándar del ser humano. 전부 다 선과 악의 기준이 내가 되는 거예요. ¿Por qué? Porque yo me vuelvo el estándar de lo que es bueno y lo que es malo. 모든 것이 하나님이 기준이었는데 내가 기준이 되다가 보니까 내가 자꾸만 선과 악을 나누는 거예요. El estándar es Dios originalmente, pero como comí de ese fruto, me convertí yo en el estándar de qué es bien y qué es mal. 우리는 돈이 많은 거를 복이라고 생각하고 가난한 거를 저주라고 생각을 하는 거예요. Pensamos que tener mucho dinero es bendición y que tener pobreza es maldición. 자, 우리는 몸이 건강한 거를 복이라고 생각하고 아픈 거를 우리는 재앙이라고 생각을 하는 거예요. Pensamos que tener salud es bendición y tener enfermedad es maldición. 자, 여러분들은 목회자고 전부 다 사역자들이잖아요. Ustedes, pastores que están presentes, son ministros. 그럼 현장에서 어떤 생각을 많이 합니까? Cuando piensan en el campo, ¿qué es lo que se viene a su mente? 영접을 많이 하고 전도를 많이 하면 저 사람은 능력이 있구나 이런 생각을 우리는 할 수가 있어요. Podemos pensar, como esta persona tiene muchos frutos, hace que mucha gente venga ante los pies del Señor, entonces tiene mucho poder. 막 역사가 일어나면은 하나님이 축복하셨다. 우리는 이렇게 생각할 수 있어요. Pensamos que pensamos que como se levantan muchas obras para esta persona, pues Dios lo está bendiciendo. 우리는 거기에서 속을 수 있습니다. Podemos caer en engaños así. 우리는 돈이 있는 것도 돈이 없는 것도 복의 기준이 아니에요. El estándar no es que tengas o no tengas dinero. 어떤 사람들은 건강한 게 복이라고 생각하지만 우리는 그게 복의 기준이 아니에요. El estándar no es que tengas o no tengas salud. 우리는 예수가 기준입니다. Nuestro estándar es Jesús. 우리는 교회가 부흥됐냐 혹은 교회가 성장했냐 이게 복의 기준이 아니라니까요. Si la iglesia crece o no crece, ese no es nuestro estándar. 우리는 전부 다 예수가 기준이에요. Nuestro estándar es Jesús. 근데 선악과를 먹고 전부 다 내가 기준이 된 거예요. Pero cuando comimos de ese fruto del conocimiento del bien y del mal, es allí cuando nosotros nos convertimos en el estándar. 내가 보기에 좋으면은 그게 전부 다 응답이고 축복이에요. Lo que yo veo se vuelve, yo defino lo que es bendición o maldición. 내가 힘들고 안 되면은 그거는 저주라고 생각을 하는 거예요. Si pasó por dificultad, es maldición. 자, 오늘 우리가 에베소서 1장 말씀을 갖다가 쭉 읽었습니다. Hoy hemos leído Efesios capítulo 1. 여러분들은 전부 다 지도자들이잖아요. Ustedes son líderes. 그럼 시작을 올바르게 해야 되잖아요. Por eso deben comenzar correctamente. 하나님께서 창세 전에 하나님의 언약을 세우고 이 땅의 역사를 시작하신 거예요. Dios nos dio su pacto, nos dio su pacto desde antes de la fundación del mundo. 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하시고 우리를 하나님의 아들들로 만들어 가는 겁니다. Porque desde antes de la fundación o la creación del mundo nos escogió en Cristo. 그 안에 선택받은 모든 사람들은 하나님이 보시기에 좋았더라. 이 응답을 지금 가지고 사는 거예요. Solamente es vivir con esta respuesta que ya hemos recibido. 왜 나는 일이 안 될까? 왜 나는 이렇게 문제가 많을까? 거기에 속으면 안 됩니다. Por eso no sean engañados. ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué las cosas no funcionan para mí? No se engañen por esas cosas. 우리의 인생을 하나님께서 시작하셨다. 이게 바로 복입니다. El hecho de que Dios comenzó mi vida, eso es una bendición. 지금도 하나님의 복으로 우리 한 사람 한 사람을 지금 만들어 가고 있어요.
y estamos uno por uno siendo guiados dentro de esa bendición dada por Dios. 그 은혜의 영광을 우리가 지금 찬양하는 겁니다. Y ahora, ¿qué hacemos? Damos alabanza a su gloriosa gracia. 여러분에게 일어나는 모든 일들이 하나님의 은혜입니다. Todas las obras que se están levantando para nosotros es la gracia de Dios. 여러분의 모든 만남과 여러분의 모든 사건들이 하나님께서 우리에게 주신 겁니다. Todos los encuentros, todos los eventos que se levantan en mi vida es lo que Dios nos está dando. 뭐 안 되는 것 때문에 갈등하거나 여러분이 문제 때문에 시험 들지 마시기 바랍니다. Por eso yo les bendigo para que no se muevan por las cosas que no funcionan o por las cosas que no están levantándose en sus vidas. 왜냐? 하나님 보시기에 좋은 거라니까요. ¿Por qué? Porque Dios nos ve a nosotros y dice, es bueno. 선악과를 먹고 나니까 아유 하나님 이거는 싫어요. 이거는 나한테 주지 마세요. 우리가 하나님을 갖다가 반대하는 거예요. Pero como ya comimos el fruto, lo que Dios nos quiere dar, le decimos a Dios, no, Dios, esto a mí no me agrada, no me des esto, por favor. 하나님이 우리에게 주시는 모든 것들은 하나님의 선입니다. Todo lo que Dios nos da es la bendición de Él. 감사로 받으면 버릴 것이 아무것도 없는 거예요. Es lo único que debemos hacer es recibirlo con un corazón agradecido. 우리는 내 자랑이 아니고 하나님의 영광을 위하여 창조된 겁니다. Y no es para jactarnos o gloriar nosotros, no, es para darle toda la gloria a Dios. 하나님이 우리를 바울처럼 쓰실 수도 있고 스데바처럼 돌맞아 죽을 수도 있어요. Porque Dios nos puede usar como usó a Pablo o también nos puede usar como usó a Esteban. 우리를 에스더처럼 왕비로 만들 수도 있고 라합처럼 기생으로 만들 수도 있어요. Nos puede usar como usó a Esther o como usó a Rahab. 여러분이 어떠한 자리나 어떠한 역할을 하고 있습니까? 그 모든 것들이 하나님의 영광입니다. Todo lo que ustedes hagan, donde sea que se encuentren, que sea todo para la gloria de Dios. 왜냐? 저와 여러분들은 하나님을 위하여서 창조된 거예요. Porque nosotros hemos sido creados para la gloria de Dios. 왜 나한테 이런 역할을 맡겼을까? 여러분 불평하지 마시기 바랍니다. Por eso yo deseo que ustedes no se incomoden por las cosas que Dios les encomienda a ustedes. 왜 나는 저 사람들처럼 많은 역사나 열매가 없을까? 그것 때문에 여러분 낙심하지 마시기 바랍니다. Yo deseo que no se desanimen viendo a otras personas pensando por qué las obras no se levantan para mí como se levantan para Él. 우리가 어떤 열심이나 노력 이전에 창세 전에 하나님이 우리를 예정하셨고 만들어 가는 거예요. ¿Por qué? Porque recuerden que Dios los ha escogido a ustedes desde antes de la fundación del mundo, sin importar sus obras o sin importar sus diligencias. 저와 여러분들이 그 언약을 가지고 있는 사람들입니다. Nosotros ya hemos recibido este pacto. 자, 여러분이 또 한 가지 언약을 기억을 해야 됩니다. Y recuerden una cosa más acerca del pacto. 언약을 이야기할 때마다 전부 다 내 언약이라고 얘기합니다. Cuando hablamos del pacto, hablamos de mi pacto. 우리의 언약이 아니고 하나님의 언약이에요. Y no es nuestro pacto, es el pacto de Dios. 노아 언약이라고 노아가 지키는 게 아니고 하나님이 지키는 거예요. El pacto de Noé no es que Noé lo llevó a cumplimiento, fue Dios quien lo llevó a cumplimiento. 성경의 모든 언약들은 하나님께서 지키시는 겁니다. Todo lo que vemos dentro de la Biblia, Dios los llevó a cumplimiento. 우리가 조금 쉬었다가 다시 하겠습니다. 목사님, 이번에 50분만입니다. 10분. 이번에 한강입니다. 한강에 오케이 알겠습니다. 예, 그럼 조금만 예. 더 하고 마무리하겠습니다. 예, 목사님. 예. 우리가 예수님 부활 메시지나 예수님의 승천의 메시지도 잘 알고 있습니다. Nosotros conocemos muy bien lo que es el mensaje de salvación, el mensaje de resurrección de Jesús. 모든 족속으로 제자를 삼으라고 말했어요. Dijo que vayamos a todas las naciones, a todo el mundo. 천하 만민에게 복음을 전파하라고 그랬습니다. Dijo que prediquemos este evangelio a toda criatura. 또 땅끝까지 증인이 되라고도 말했습니다. Y dijo que seamos testigos hasta lo último de la tierra. 이게 전부 다 누구의 말씀이냐? 부활하신 주님의 말씀이에요. Todo esto lo dijo ¿quién? Jesús resucitado lo dijo.
우리가 제자를 삼고 만민에게 복음을 전파하는 게 아니죠. Y nosotros no somos aquellos que van a llevar a cumplimiento esto. 우리가 땅끝까지 증인이 되자 우리가 노력하는 것도 아니죠. No es que vamos a decir, con nuestra fuerza seamos testigos hasta lo último en la tierra. 우리가 지금 계속 언약이라고 얘기했습니다. Hemos hablado continuamente del pacto. 그 말은 하나님께서 시작하고 완성하신다는 거예요. ¿Eso qué quiere decir? De que Dios trae comienzo y trae final al pacto. 그러면은 그 주님의 언약도 마찬가지죠. Lo mismo es con el pacto del Señor. 내가 너희로 모든 민족으로 제자를 삼게 만들겠다. 우리가 아니고 하나님이 그렇게 만들겠다는 거예요. Dios es quien nos dijo que vayamos a ser discípulos de todas las naciones. No es que nosotros lo elegimos o es que nosotros lo vayamos a hacer. 예루살렘부터 땅끝까지 증인이 되게 만들겠다는 거예요. Dijo que nos haría testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. 우리가 공부해서 노력해서 증인이 되는 게 아닙니다. No es con nuestra fuerza, no es con nuestros estudios. 증인이 되리라 그랬잖아요. Dijo, y me seréis testigos. 그 말은 뭡니까? 증인이 되도록 우리를 만들겠다는 거예요. Es decir, que Él nos convertirá en testigos. 우리는 하나님이 하시는 일을 보는 것이 그게 바로 증인입니다. Eso es el testigo, que Dios nos convierte, Dios nos hace así. 내가 하는 것이 아니고 하나님께서 모든 민족을 제자 삼는 것을 우리는 보는 거예요. Me doy cuenta que no es algo que yo haga, sino es Dios quien lo hace mediante mi vida. 하나님이 저와 여러분을 어떻게 증인으로 세워나가는가 그거를 갖다가 보는 겁니다. Vemos cómo Dios nos está levantando y cómo Dios nos transforma o nos convierte en sus testigos. 저와 여러분들은요, 하나님의 일을 하는 사람들이잖아요. Nosotros somos personas que hacemos la obra de Dios. 요한복음 6장에 보니까 제자들이 예수님에게 물어봅니다. En Juan capítulo 6, los discípulos le preguntan a Jesús, 하나님의 일이 뭐냐고 물어봐요. ¿cuál es la obra de Dios? 요한복음 6장 28절 9절에 보니까 예수님께서 이렇게 설명을 하죠. Y así lo explica el Señor. 하나님의 일은 하나님이 보내신 자를 믿는 것이 하나님의 일이라고 얘기합니다. La obra de Dios es que podamos creer en aquel que Dios ha enviado. 여러분, 하나님은 예수님을 보내셨어요. Dios envió a Jesús. 그 예수를 믿는 게 하나님의 일입니다. Y creer en Jesús que Dios envió, esa es la obra de Dios. 여러분, 기도하고 전도하는 거 너무 중요하잖아요. El evangelismo, la oración es importante 우리가 지금 마지막 시대를 살고 있다고 얘기합니다. porque decimos que estamos viviendo en los últimos tiempos. 자, 우리에게 남은 시간을 갖다가 계수할 수 있는 지혜가 있어야 됩니다. Debemos tener una sabiduría para poder coordinar bien, organizar bien nuestro tiempo que tenemos. 자, 그 속에서 우리가 정말로 해야 되는 일이 뭡니까? Realmente, ¿cuál es la obra que debemos hacer? 하나님이 보내신 자, 예수를 믿는 게 하나님의 일이에요. Creer en Jesús es la obra de Dios. 아니, 교회 다니는 사람들은 다 예수 믿지 않습니까? 그게 바로 착각입니다. Pero ya todos los que están en la iglesia ya creen en Jesús. Eso es un mal entendimiento. 교회 다니면서도 예수 안 믿어요. Hay mucha gente que aunque van a la iglesia no creen en Jesús todavía. 교사를 하면서도 예수를 안 믿어요. Hay algunos que enseñan y todavía, aún así, no creen en Jesús. 심지어는 목사를 하면서도 예수를 안 믿는다니까요. Incluso hay pastores que todavía no creen en Jesús. 마태복음 7장에도 얘기하잖아요. Y lo dice también en Mateo capítulo 7. 내 이름으로 귀신을 쫓아낸다. En mi nombre echarán fuera demonios. 내 이름으로 많은 능력도 행한다. En mi nombre se levantarán muchas obras. 근데 예수님께서 이 불법을 행하는 자들아 내게서 돌아가라 그랬어요. Pero Jesús luego le responde, ¿quiénes son ustedes? Yo no los conozco. 얼마든지 예수 안 믿으면서 전도할 수 있다니까요. Es decir, uno puede evangelizar sin creer en Jesús. 예수 안 믿으면서 기도도 열심히 한다니까요. Uno puede orar sin creer en Jesús. 그게 전부 다 종교 행위고 그게 전부 다 우상 숭배하는 거예요. Eso es idolatría, eso es la vida de fe religiosa. 자, 저와 여러분들은 하나님의 일을 하는 사람들이에요.
Nosotros somos personas que hacemos la obra de Dios. 하나님이 보내신 자 예수를 믿는 게 하나님의 일입니다. Creer en Jesús, quien Dios ha enviado, esa es la obra de Dios. 그 주님께서 주신 인생을 사는 게 우리가 이 땅에서 하나님의 영광을 돌리는 거예요. Y mientras vivimos en esta tierra, vamos a darle la gloria a Dios. 종교적인 행위를 하는 것이 아니고 하나님의 언약이 성취되는 그 자리 속에 있는 게 하나님의 영광이라고 하는 거예요. Darle la gloria a Dios en el lugar que estamos, no de una manera religiosa, simplemente viendo lo que ya Dios tiene preparado y viendo cómo Dios los lleva a cumplimiento. 땅끝까지 증인이 되는 일에 하나님이 어떻게 역사하는가를 보는 게 그게 바로 진짜 증인입니다. El testigo es simplemente aquel que ve lo que Dios está haciendo. 증인을 우리가 순교자라고 얘기합니다. Y dijo que seamos testigos. 예수 때문에 죽는 거죠. Y muchos murieron por Jesús. 예수님 제자들이 전부 다 순교했어요. Los discípulos de Jesús murieron como mártires. 초대교회 성도들이나 바울이요 순교했습니다. La iglesia primitiva o también Pablo murieron como mártires. 예수를 믿는 거는 십자가로 우리가 전부 다 들어가는 거예요. Nosotros creemos que Jesús murió en la cruz por 그 nosotros. 십자가의 죽음을 통하여서 부활의 영광을 우리가 맛보는 겁니다. Y creemos que murió en la cruz y resucitó. 그래서 그 언약 끝에 그의 피로 말미암아 우리가 죄 사함을 받았다. 이렇게 설명하고 있어요. Y lo que hemos leído dice que por su sangre hemos recibido el perdón de nuestros pecados. 자, 여러분 오늘 짧은 시간이지만 우리가 언약에 대한 것들을 다시 한번 정리했습니다. Hoy, aunque sea un tiempo corto, hemos podido hablar acerca de lo que es el pacto de Dios. 언약은 하나님이 시작하시고 하나님께서 완성하시는 겁니다. El pacto, Dios lo comienza y Dios lo trae a cumplimiento. 그 언약은 창세전에 시작이 된 겁니다. Y ese pacto comenzó desde antes de la fundación del mundo. 그리고 그 언약의 주체는 예수 그리스도 한 분밖에 없습니다. Y el protagonista de este pacto es Jesucristo. 모든 성경이 예수만을 얘기하고 있습니다. Porque toda la Biblia habla solo de Jesús. 왜냐? 하나님이 보내신 자는 예수밖에는 없기 때문에 그래. Porque el único que Dios ha enviado es a Jesús. 하나님이 보내신 자를 믿는 것이 하나님의 일입니다. Y la voluntad de Dios es que creamos en aquel que Dios ha enviado. 많은 예수가 있습니다. Hay muchos con nombre Jesús. 뭐 빵 주는 예수도 있고 병을 고쳐주는 예수도 있어요. Hay Jesús que puede tener diferentes oficios como artistas o actores. 내 문제를 해결해주는 예수를 찾고 내 소원을 이뤄주는 예수를 찾습니다. Pero hemos encontrado al Jesús que soluciona todos mis problemas. 그런데 하나님이 보내신 예수는 그리스도의 일을 하신 예수입니다. Es Jesús el Cristo que hace la obra que Dios le encomendó que haga. 그 예수님은 십자가에서 죽으시고 부활하신 거예요. Este Jesús murió en la cruz y resucitó 그분이 재림주로 다시 이 땅에 오십니다. y ha prometido regresar nuevamente a esta tierra. 그분께서 지금도 우리하고 함께 하십니다. Y Él hasta el día de hoy está juntamente con nosotros. 여러분 어떠한 방법도 없습니다. No hay otro método. 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있으리라. 이게 최고의 방법입니다. El mejor método es aferrarnos a la promesa que dio, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. 지금도 창조주 그 하나님이 우리하고 함께하고 계십니다. Él está juntamente con nosotros ahora. 그 함께하시는 주님이 지금도 하나님의 언약을 이루어가고 있습니다. Y Él está juntamente con nosotros y está llevando a cabo su obra. 그것이 언약이 성취되는 최고의 방법 중에 방법입니다. Ese es el mejor método que podemos recibir. 자, 여러분 세 가지 단어를 꼭 기억하고 오늘 마칩니다. Con eso, recuerde muy bien y terminamos el mensaje de hoy. 첫 번째가 바로 임마누엘입니다. Primero, recuerden Emmanuel, 하나님이 지금 우리하고 함께 하십니다. que Dios está juntamente con nosotros. 여러분이 좋은 일이 있을 때나 나쁜 일이 있을 때나 하나님은 여전히 함께 하십니다. Estén pasando por un momento difícil o un momento bueno, recuerden que Dios está juntamente con ustedes. 여러분이 건강하든지 여러분이 몸이 아프든지 하나님은 함께 하십니다. Sea que tengan ustedes salud o sea que ustedes tengan enfermedad, Dios está juntamente con ustedes. 여러분이
교회가 열매가 많든지 없든지 하나님은 여전히 함께 하십니다. Sea que tengan muchos frutos en sus iglesias o no, Dios sigue 우리가 con 평생에 ustedes. 잊지 말아야 할 단어가 임마누엘이에요. Eso es algo que nunca debemos olvidar, Emmanuel. 자, 그 하나님과 함께 하는 사람들은 늘 하나님 앞에 사시기 바랍니다. Y las personas que están juntamente con Dios, vivan delante de Dios. 사람 앞에 문제 앞에 쓰지 마시고 하나님 앞에서, 그게 바로 코람데오입니다. Eso es coram deo. No solucionan los problemas delante de los hombres. Delante de Dios hagan todas las cosas. 모든 것을 하나님 앞에서 서시기 바랍니다. Yo deseo que siempre estén frente a Dios. 사람 눈치 보지 말고 여러분이 세상 앞에 쓰지 말고 나는 하나님 앞에 서 있다. 그게 바로 코람데오예요. Coram deo es estar delante de Dios, no delante de las personas, no delante del mundo, sino delante de Dios. 마지막 단어가 바로 마라나타입니다. Y la última palabra es Maranatha. 주님 다시 오십니다. Maranatha quiere decir que el Señor regresará nuevamente. 우리는 그것을 기대하면서 살아가는 겁니다. Porque vivimos esperando ese día. 내가 이 땅에서 영원히 살 것처럼 착각하면 안 됩니다. No pensemos que vamos a estar para siempre en esta tierra. 오늘 밤에 오실 수도 있어요. Porque puede venir hoy por la noche también. 우리가 죽음을 당할 수도 있어요. O puede ser que muramos y todavía no vuelva. 분명한 것은 그 주님께서 이 땅에 다시 오신다는 거예요. Lo importante es que Él regresará. 우리는 그 다시 오실 주님을 기대하면서 지금 살고 있는 겁니다. Vivimos esperando que Él regrese. 여러분이 교회 눈치나 교단의 눈치도 보지 마시기 바랍니다. Por eso no se aferren mucho a su iglesia o a su denominación. 그분은 재림주로 다시 오실 것이고 우리는 그분과 함께 영원한 하나님의 나라의 삶을 누리게 될 겁니다. Es solamente aferrarnos a lo que Él ha prometido, que Él está con nosotros y regresará por nosotros. 여러분이 오늘 말씀을 잘 정리하시고 또 남은 시간에 응답 받으시기 바랍니다. Yo deseo que puedan organizar bien la palabra que han recibido y puedan siempre meditar en ello. 예, 잠깐 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios, te damos gracias 창세 전에 언약으로 세우시고 porque diste el pacto desde antes de la fundación del mundo. 그 언약을 이루어 가심을 감사합니다. Y gracias porque llevas a dar cumplimiento a este pacto. 지금도 우리하고 함께 하시는 임마누엘의 하나님을 늘 누리게 하여 주옵소서. Que siempre podamos gozar Emmanuel, que está juntamente con nosotros. 사람 앞에 문제 앞에 쓰지 말게 하시고 하나님 앞에 서게 하여 주옵소서. No estemos delante de las personas cuando haya problemas, que siempre estemos delante tuyo, Señor. 다시 오실 주님을 기대하면서 오늘 최고의 응답을 누리게 역사하여 주옵소서. Obra para que recibamos la mejor respuesta de siempre gozar de la palabra que nos das. 살아계신 예수님의 이름으로 기도드립니다. Oramos en el nombre de Jesucristo que está vivo. 아멘. Amén. Amén. 아멘. Amén. 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 Bendiciones a todos. Amén. Amén, amén. 목사님, 네, 목사님. 지금 포럼 시간입니다. 포럼 때는 있어야 되죠? 목사님 마음대로 하시죠. 포럼 하고서 바로 끝나요 오늘? 예, 한 2명만 하고 끝난 그래서요. 거예요. 그럼 예. 2명 하고 포럼 끝나고 예. 나갔어요. 그럼. 네. Yeah, 목사님. Bien, vamos a hacer forum. Nuestro pastor Raúl creo que tuvo que salir para su culto. Vamos a comenzar el forum. 2 personas para poder terminar la clase de hoy, ¿sí? 2 personas, alguien que quiera compartir su forum. Amén. Pastor Jacobo, excelente. buenas noches. Buenas tardes. Pastor Excelente Jacobo, enseñanza bendiciones. de hoy.
Bendiciones, hermano. Pastor Jacobo, vamos a darle oportunidad a los nuevos discípulos. Sí, listo. Bueno, primero decir que la clase de hoy fue muy bonita, muy hermosa. El tema, wow, me tocó bastante. Somos discípulos elegidos antes de la fundación del mundo y esto no es algo que sea un mérito propio, ¿correcto? No es algo que sea un mérito propio, sino que ya Dios había elegido levantarme. Y no puedo yo tratar de ser o imitar o de desear el ministerio de alguno, porque Dios me ha levantado con un propósito y Él hará de acuerdo a su pacto que así se cumpla. Por lo cual yo puedo descansar en Emmanuel, porque ya Él tiene todo diseñado desde antes que yo viniera al mundo para mi vida. Eso me impresionó mucho. Eso trae paz, trae tranquilidad. Evidentemente hay muchas personas dentro de las iglesias aún que predican, evangelizan sin conocer a Jesús, sin tener fe en Jesús. Y eso es algo que pues tenemos que cambiar rápidamente, volver al mensaje de Jesús para que podamos disfrutar de Emmanuel. Muy hermoso el mensaje de hoy, fue muy bendecido. Quiero aprovechar la oportunidad, pastores, de presentar al pastor Winder Cruz. De presentar al pastor Winder Cruz. Estuvimos dando un entrenamiento por acá por Montería, culminamos ayer y el pastor fue tocado por el Señor y tiene interés de seguir aprendiendo acerca del entrenamiento de Jesús. Entonces, bueno, está aquí con nosotros hoy. Hermosa la clase de hoy, muy edificante. Bendiciones. Amén. 오늘 말씀은 아주 은혜 받았습니다. 많이 은혜 받았고 우리는 제자이고요. 그 제자인 것은 그거는 축복이고 그거는 우리 힘으로 하는 게 아니라 그거는 하나님이 예전부터 전세 전에 그렇게 만들으셨어요. 그래서 제가 붙잡은 단어를 오늘 이마누엘입니다. 이마누엘 우리 하나님이 나와 함께 계시고 하나님이 그 언약을 성취하실 거예요. 감사합니다. Hermana Ana Rosa García, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Gracias. ¿Una persona más? Amén. Hola. Amén, Janice. Hermana Janice, bendiciones. Hola, bendiciones a todos. Realmente fue una palabra que también impactó mi vida porque veníamos del pacto, ¿verdad? Pero que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo y no porque lo hayamos merecido, sino para alabarle, para exaltarle y que las bendiciones que nosotros recibimos no se miden en bendiciones materiales. No se miden en que si estoy bueno es porque tengo muchas bendiciones, se miden en que también en medio de la enfermedad, en medio de los procesos que pasamos, Emmanuel está con nosotros, Dios está con nosotros. Él da cumplimiento al propósito por el cual Él da cumplimiento al pacto. El pacto es de Dios, no de nosotros. Y muchas veces nosotros nos afanamos, como decía el pastor, nosotros nos afanamos y pensamos que es por nuestros afanes, que es por nuestras capacidades, que es por nuestros estudios. No, el mismo Dios, el mismo Jesucristo, Él es el que va a dar el cumplimiento, que de pronto a veces tenemos de tener la seguridad que en todo momento Dios está con nosotros, aún viendo a aquellas personas que de pronto tienen iglesias grandes o obras más grandes, que eso no debe de desesperarnos porque Dios está con nosotros en todo momento y que mirando de pronto las vidas de otras personas no es una bendición. La bendición es que desde ya Dios está con nosotros y Él hará en nosotros el cumplimiento perfecto de su pacto. Amén. 아멘. Gracias. Gracias, hermana Janice. 아멘. 오늘 받은 말씀이 하나님이 우리 예전부터 우리를 택하셨어요. 우리 목사님? 오케이. 하나님이 우리
예전부터 택하셨고 그리고 참된 축복을 무엇인지 오늘 그거 잘 배웠습니다. 왜냐면은 제 보통은 돈 많이 있고 그거 축복이고 돈 많이 없는 거 가난하고 그거 저주이고 그거 아니라 참된 축복을 하나님이 벌써 우리한테 주셨고 하나님이 나와 함께 계시는 것 그거는 참된 축복입니다. 그래서 다른 사람 앞에 서지 말고 거람되어 있고 하나님이 우리와 함께 계십니다. 제가 아픈지 건강하는지 돈 있는지 없는지 우리 교회 큰지 작는지 그거는 참된 복입니다. 이만을 참된 복입니다. 감사합니다. Gracias, pastores, hermanos, hermanas. Vamos a orar todos juntos para poder culminar la clase de hoy. Estamos felices que ya el pastor Lee está llegando a Estados Unidos a encontrarse con su familia. Así que vamos a orar todos juntos y no sé si Pastor Balam podría cerrar en oración. Pastor Balam, no sé si está por allí el Pastor Balam. Gracias, Pastor Cristian. Sí, Pastor. Oramos. Gracias, Pastor Abilio. Sí. Bien, oramos todos juntos una sola voz y luego el Pastor Balam termina en oración. Amén. Amén, Pastor Abilio. Para el pastor y para todos ustedes. Gracias, Pastor. Amén. ¿Oramos todos juntos? ¿A una sola voz? Esta palabra de Dios, Santo Padre, queremos darte las gracias por dar la palabra del día de hoy. Bendice, Padre bueno, al pastor Lee que acaba de llegar con bien, con salud, a su familia. Gracias, Padre bueno, porque nos das la bendición de que estás juntamente con nosotros, Santísimo Dios. Que no podamos ver el estándar humano, que no podamos ver a lo que es las personas que tienen o no tienen, si hay salud o hay enfermedad, Padre bueno, que siempre glorifiquemos tu nombre. Podamos exaltar la gloriosa gracia, Padre bueno. Gracias porque estás juntamente con nosotros, con cada uno de los pastores. Gracias, Señor, en esta hora. Todos los obreros reunidos el día de hoy puedan levantarse discípulos de salvación. Todos los países de Latinoamérica, cada una de las personas que están ahora mismo sufriendo por las enfermedades. Permítanos, Padre bueno, de siempre ser apoyo de oración para cada uno de ellos en el nombre de Jesús, Santísimo Dios. Que podamos gozar siempre de la bendición de Manuel. De cada uno de los ministros y ministras. Que ese evangelio se pueda llevar hasta lo último de la tierra, Santísimo Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. 목사님, 오늘 강의를 어떻게 Amén. 해요? Dios les bendiga a todos. 아니면 두 강의를 해야 되는데 그 막바로 한 강의 마치고 그냥 포럼을 이렇게 바로 하고 지금 마치는 거 아니에요? 네, 목사님. 오늘부터 그 본 강의에 들어가니까 두 강의씩 해야 되는데 오늘은 그 화요일 처음 아니었어요? 화요일은 우리가 1시간 우리가 개강 예배 드리면서 그냥 했고 오늘부터 두 강의씩 그러니까 세 강의하고 화요일 세 강의하고 금요일 한 강의 하던 걸 두 강의씩 하자 해가지고 예, 목사님. 그러면 다음 주 월요일부터 예. 다음 주 화요일이지 여기 다음 주 다음 주, 화요일부터 예. 두 시간 하고 오늘 그럼 지금 다 마치는 거예요? 네. 아니면 그 목사님 지금 계세요? 오케이. 나가셨어요? 그러면은 예. 그 오늘 그러면 그렇게 진행해서 오늘 그럼 마치고 예. 다음 화요일부터 이제 2시간 이렇게 하도록. 예, 목사님. 예, 그렇게 좀 해주세요. 그 이야기 좀 해줄 광고를. Un anuncio. Antes de terminar en oración, perdón, Pastor Balán, el Pastor Lee comenzó a dar su anuncio. Esta semana hemos hecho una hora el martes y una hora hoy, jueves, ¿no? Pero a partir de la próxima semana es una hora el martes y el jueves nos quedamos más tiempo, son 2 horas para culminar las 3 horas, ¿no?
debería haber hecho hoy 1 hora más, pero por confusión o no, por lo que nos avisó, se hizo solamente 1 hora, pero para la otra semana será 1 hora más la clase. 오케이. 우리 강 목사님 계십니까? 강 목사님, 나가신 것 같습니다. 강신구 목사님, 강 목사님 안 계신가? 목사님, 강 목사님 나가셨습니까? 그런 것 같아요, 목사님. 오케이. 그러면은 라울 목사님, 발람 목사님이 마무리 기도하고 마치라 하세요. 그러면. Ya, Pastor Balam, ahora sí puede terminar en oración. Ok, está bien, perdonado. Está bien, Dios, te damos gracias. Bendiciones, Pastor Lino. Y haber entendido que desde antes de la fundación tú nos bendeciste. Entonces somos bendecidos ya. Yo creo que a través de Cristo lo tenemos todo, porque así es, a través de tu Hijo. Creemos que Jesús es el Cristo y ahí está toda la bendición. La mayor bendición que podamos tener no son bienes materiales, sino a Jesucristo. Gracias, Señor, por revelar esta palabra, por enseñarnos, porque cuando clamamos a ti, que tu palabra tú nos responderás y nos enseñarás. Muchas gracias. Ahora creemos que Santo Padre, Santo Hijo, Espíritu Santo han impartido en nosotros esa personalidad como hijos tuyos. Señor, muchas gracias por la vida de los pastores, del pastor Coreano, del pastor Lee también, su esposa, pastor Cristian, que está dispuesto siempre a traducirlos, porque sin ellos no entenderíamos. Diciendo que muchas gracias, Señor, por el tiempo, que la bendición, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de los pastores que están conectados, su familia respectivamente y la congregación que preside. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén. 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 Bendiciones. Bendiciones a todos los pastores. Dios me los bendiga. De la Escuela Global Mission Team. Bendiciones, gracias, pastores. Bendiciones a todos. Faltó la foto. ¿Ya está la foto? Saludos, Pastor. Bendiciones, mis amados pastores. Y nos vemos en Chacalito. Pastor Balán, saludos de aquí desde Venezuela. 녹음 끄고 엘렌 녹화 중단하고 Buena, la 네, 알겠습니다. 오케이.